अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमर दराज गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वक्त फ्री हैं और आप अगर इस वक्त परेशान हैं, आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा, आपने अभी तक अपना वाईफाई बंद करके उसको ऑन एंड ऑफ नहीं किया, आपने अपने फ़ोन को अगर रीस्टार्ट कर लिया अब तक या नहीं किया और आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है आपके साथ, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और फिर अगर आप किसी के ऊपर फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मैसेंजर भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, अगर इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई इशू आ रहा है, तो अपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये क्या हुआ है आपको तफसीलात से आगाह करते हैं कि इस वक्त कहानी क्या है कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी सोशल ऐप्स हैं वो डाउन हैं, यानी वो काम सही तरह से नहीं कर रही। अगर आप इस बात पे परेशान हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपको बताएं कि इसके बाद फौरी तौर पे हंगामी सूरत हाल है। हंगामी सूरत हाल इस तरह से जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं और बहुत ज़्यादा साजिशी जो थेरियां हैं वो मार्केट के अंदर बेची जाती हैं। तो ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ही लोग जो फ़ोन इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सब परेशान थे। तो हम आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना। व्हाट्सएप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डाउन है और उसके जो सारिफीन हैं उनको इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर व्हाट्सएप का ट्रेंड इस वक्त ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया के ऐप्स के ऊपर ट्रेंडिंग में है। उसकी वजह यह है कि लोग परेशान हैं, लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, जिसके बाद लोग उसको ऑफ करते हैं, अपने वाईफाई के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं, उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कैसे उससे कनेक्ट हो, क्योंकि वो तो ऐप ही इस वक्त बैठी हुई है। और सूरत हाल ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है और इसका नुकसान या इसका क्या इम्पैक्ट है फ़ोन का और इन ऐप्स का, इसका अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये समझ रहे हैं खुदा न खास्ता कि हमारे दुश्मन ने कोई इस किस्म की हमारे खिलाफ साजिश की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर साजिश की है या हमला करने की कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे मुतहर्रिक हैं। बिजली बंद हो जाए, इस किस्म की हर चीज़ नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसके बावजूद भी हमारे पास इतनी सलाहियत है। तो आपको अगर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है तो वो भी आपसे झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि कोरोना की वजह से कोई लॉकडाउन लग गया है तो अब लोगों की जो मूवमेंट है उसको महदूद किया जा रहा है, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी गलत बातें हैं, गलत खबरें हैं और गलत अफवाहें हैं। असल बात और असल हकीकत ये है कि व्हाट्सएप डाउन हो गया है और ये यकीनन व्हाट्सएप के लिए खुद परेशानी का सामान है, क्योंकि जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप क्रैश करती है तो उसके शेयर्स की वैल्यू फौरी तौर पे कम हो जाती है, उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है और उसकी रेटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और यकीनन अब इस हवाले से उसको क्वेश्चन किया जाएगा, चूँकि वो जहाँ पर काम करती है वो मिसाल के तौर पर उसका जो ऑफिस है, उसका जो हेड ऑफिस है वो अमरीका के अंदर है, तो अमरीका के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो व्हाट्सएप को बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि आपकी इस वजह से इसमें क्या कोई बग आ गया था, क्या इसमें कोई और वजह आ गई थी, आपकी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया और इसमें कोई हैक कर लिया गया है। ये भी मुमकिन है कि व्हाट्सएप को या व्हाट्सएप के उस सॉफ्टवेयर को या जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो सारे का सारा सिस्टम या उसके अंदर कोई ना कोई वायरस भी दाखिल हो सकता है या इस किस्म की कोई मुदाखलत हो सकती है, व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि हम साजिशी थ्योरी बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको एक दूंगा कि अल जजीरा के बहुत सारे सहाफ़ियों के जो व्हाट्सएप थे, उनके जो फ़ोन्स थे, उनको इस्राएली एजेंसी मोसाद ने हैक करके उसमें से ये चीज़ें निकाली कि ये लोग किस में से किसके साथ कॉन्टेक्स्ट में हैं, किन से बात करते हैं और किस किस्म की चीज़ें इन तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी एक बार ऐसा हुआ कि खबर ये आई कि पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं उनके फ़ोन्स के अंदर, और हैरान कुन जो बात थी उसमें जो परेशानी वाली बात थी वो ये थी कि उसके अंदर लोगों को एहसास नहीं था, यानी उन्होंने कोई ऐप डाउनलोड नहीं की, उन्होंने किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, उसके बावजूद इस्राएली एजेंसियों ने उसके अंदर वो वायरस दाखिल किया और अगले का फ़ोन जो है उसके अंदर व्हाट्सएप हैक कर लिया। तो ये मुमकिन है कि इस किस्म का वाकया हुआ हो। एक और बात ये भी हो सकती है कि उनका अपना सिस्टम ही क्रैश कर गया हो। ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर ज़्यादा इम्कान यही है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर और उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया
دنیا کے اندر اس وقت واٹس ایپ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ٹرینڈنگ میں ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹرینڈنگ میں. اور پھر پاکستانی تو بہت ذہین لوگ ہیں اور پاکستانی تو بڑے کریٹو لوگ ہیں, اور جیسے ہی واٹس ایپ اس سلسلے میں بیٹھا ہے, ڈاؤن ہو گیا ہے, کریش کر گیا ہے, تو اس کے بعد شاندار سی میمز جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. لوگ ایک دوسرے کو کالز کر رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جاری ہے, یہ ان کی خواہش ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ایک اور جو تھیری بہت بڑی, پاکستان کے اندر اگر کوئی جو پاور شارٹیج ہو جائے یا اس قسم کا شٹ ڈاؤن ہو جائے تو ایک ہی خبر ہوتی ہے پاکستان کے اندر مارشل لاء لگ گیا ہے. آج بھی ایسا ہی لگا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تو مداخلت نہیں کر دی کہ لوگوں کے, اور وہ ساری کی ساری وہ مافیا جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی ہے, وہ مافیا جو کوئی موقع جانے نہیں دیتی, انہوں نے آج اس معاملے کو بھی حکومت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے, لیکن اس میں عمران خان کی حکومت کا بھی کوئی کردار نہیں ہے, اس میں مارشل لاء بھی نہیں آ رہا, اس میں عدالت کی کوئی, پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح سے کہا کہ ٹک ٹاک کو بین کر دو, تو کسی نے واٹس ایپ کو بین کرنے کی ابھی تک بات نہیں کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو متبادل ایپس ہیں جیسے سگنل ہے یا دیگر ایپس ہیں, ان کی آج ریٹنگ بڑھ سکتی ہے, اور آج وہ پھر سے صرف ایک ہی یا دو لفظوں کے اوپر مشتمل ایک ٹویٹ کر سکتے ہیں, یوز سگنل, اور اس کی وجہ سے یوں اس کے شیئرز اوپر جائیں گے اور اس کے ڈاؤن لوڈز کے اندر بھی ایک بہت زیادہ جو ریشو ہے وہ اوپر چلی جائے گی. لیکن واٹس ایپ کو اس کا نقصان ضرور ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں نہ اللہ نہ کرے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, عمران خان کی حکومت جا رہی ہے, نہ مارشل لاء آ گیا ہے, نہ عدالت نے کچھ کیا ہے, اور نہ ہی آپ کا فون کسی نے ہیک کیا ہے, نہ آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے, نہ آپ کا فون خراب ہے. مسئلہ واٹس ایپ کے ساتھ ہے, اور واٹس ایپ کے ٹویٹر ہینڈل سے ابھی تک کوئی اس قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی. اس قسم کی کمپنیز نہیں مانتی, جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ سمپل سا اس کو ریزالو کرنے کے بعد کہہ دیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایشو تھا, اس ایشو کو اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا گیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں مانیں گے کہ ان کے اس سارے کے سارے سسٹم کے اندر کوئی کریش آیا, کوئی جو بگ آ گیا, کوئی سیکیورٹی کولیپس آ گیا, اس قسم کی کوئی بات نہیں مانیں گے. لیکن آپ حوصلہ رکھیں, تسلی رکھیں, اور آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ واٹس ایپ بند ہو تو ہم کتنے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے سبق آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ فون کو چھوڑ کے اپنے آس پاس آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے دوست, آپ کے کلیگز, یا جو بھی آپ کے قریب جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اگر آپ ان کو ٹائم دیں تو وہ بھی کتنے ضروری ہیں. یعنی آپ آج واٹس ایپ نہیں ہے تو آج بھی زندگی تو گزر رہی ہے, وقت تو نہیں رک گیا. اس طرح سے آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے, ان کے ساتھ بات کر کے آئندہ بھی یہ پریکٹس جاری رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم یہ بھی تو بات کر سکتے ہیں کہ آج واٹس ایپ والوں نے ہمیں موقع دیا ہو کہ ہمارے بغیر آپ لوگوں کی زندگی کیسی ہے اور ہمارے بغیر آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, یا واٹس ایپ کے علاوہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان کی جو اس حوالے سے جو ان کی لائف ہے وہ کیسی ہے, یا ان کے بغیر آپ کی لائف کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے میسج ہے. اس لیے آج آپ مہربانی کریں تو یہ ساری افواہوں کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دیں, یا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کی جگہ پہ جو دیگر ایپس ہیں, سگنل ہو گئی یا دیگر ہیں, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جتنی افواہیں ہیں ان افواہوں کو لے کے آپ نے کسی کے اوپر کان نہیں دھرنا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب خیر ہے اور پاکستان کے سب اچھا ہے. واٹس ایپ ڈاؤن ہے, تھوڑی دیر کے بعد یقینی طور پہ وہ بحال کر دیں گے. آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ.